कचरो कितलो तो दोगांय आहा पळय ते आतां बोटीचेर वचपा येयल्ले हय न्ही हय जेरीच खंय ते तेंका धाडपा वच म्हणून सांग यार ते कशे वयतात ते घेवया मागीर वचपा सांगया तेंका आनी सी दॅट तो ग्रावंड आमचो पळय मरे आनी हें पळय हें सगळें हांवें पळय हें केल्लें जितलें पळय हांव ट्राय करता कितें सांबाळपाक तितलें पाड घालून वयता हे ते हांगा जावं ना लास्ट टायम कुटुंबी कुटुंबान ते तेंका हे आसा ती बोट आहा त्या बोटीचे वचप तेंच्यानी चल घाण करून उडयता मरे कळ्ळें पळय आतां ते डिगी धाकले धाकले डिगी दोन बोटी मध्ये तुमकां थोडी दिसता ते हय हय बंद जाल्लो आहा आनी दुसरी गोष्ट म्हणल्यार तें पडोन गेलें ना हे बोटकारांक कोणाक कांय पडोन गेलें ना आनी म्हणूनच आमी सरकाराक कळयलें सगळी डिपार्टमेंटाक कळयलें आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक कळयलें हेल्थाच्या डिपार्टमेंटाक कळयलें सीएम कळयलें आनी तेच बराबर आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाकय कळयलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट तरी कानारूच कांय घेयलें ना अजून पासून कित्याक सगळ्यांच्या पयलीं आमी कंप्लेन कॅप्टन ऑफ पोर्टाक दिल्ली आनी फिशरीक दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केलें आनी ते थोडे पळय हिंगाचे पळय मायग्रंट तेंचे लेबर आशिल्ले तांकां चॅकींग करता तांकां कळलें की तांकां डेंगू आहा म्हणून आनी तांकां तेन्ना तेंचे कोण बोटकार हिंगा ओनर आशिल्ले तेंचे कोण तो सुपरवायझर ताका सांगलें ताबडतोब हिंगा काड म्हणून तेन्ना जवळ जवळ 60 ते 70 हिंगाचे मायग्रंट लेबर आशिल्ले तांकां ते दिसा दुसरे दिसाक काडले आतां हें पळय हिंगा अशेंच तरी पार्किंग चलपा लागलें आनी अशेंच तरी हें उरलें सरकारान कांय तरी एक्शन घेयनासतना एक दीस हे मायग्रंटांक लागून गांवांक ह्या ल्हानसो आमचो ट्रायबल गांव आसा त्या ट्रायबल गांवांत ह्या लोकांक दुयेंस जावपाक शकता कित्याक दीस पीपल दे आर ब्रिंगींग दी डिजीज ऑफ डेंगू malaria and there are other diseases also which has been confirmed through the health department report which has been recently done last 2 weeks back so हांव म्हणूंक सोदतां की सरकारान हाजेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा जे डिपार्टमेंट पळय हेका लागू जाता जावं CRZ जावं फिशरी जावं हेल्थ जावं तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी बो करून हांव ह्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीक दोतोर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता की जेन्ना तूं ट्रायबल गांवचे विकास करपाक सोदता व्हडले व्हडले आतां वॉल्यूम तुजे ऑफिसर उलयता तुजे ते डिपार्टमेंट उलयता तरी तूं ह्या गांव हो गांव इलेदरासोल जावं हा ट्रायबल गांव आनी ह्या ट्रायबल गांवांत तर विकास जातलो जाल्यार हे इलिगल वस्तू आहा ते हिंगा जावपाक जायना हांकां ताबडतोब हिंगा काडून उडोवपाची गरज आसा आमी ह्या गांवच्या लोकांनी आमकां कंप्लेन दिल्ली पंचायताक तेजे नंतर आमी पंचायतान एक निर्णय घेतलो की आमी त्या ऑथॉरिटीक कळीत करतले म्हण कंप्लेन फायल करतले म्हण ते इलिगल पार्किंग पळय हिंगा फिशींग बोटीचें आहा ताका कोणाचें परमिशनूय ना नायदर म्हूण आमचेंय परमिशन घेतलें ना तेका लागून आमी CRZाक कंप्लेन केल्ली आनी CRZान आज इन्स्पेक्शन ऑफिशियली थारायल्लें तें 2:30 थारायल्लें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन आज करून ते गेले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां की आमी त्या जे बोट ओनर आहाय पळय तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडटले नोटीस धाडून तेंचेर इन्वेस्टिगेशन करतले म्हूण तांकां कोण परमिशन दिलां पळय तेंकां दुसरें तेणें सांगलां आमी ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेतलें म्हूण कित्याक हिंगा पार्किंग करपाक जायना हिंगा पार्किंग करून जितलो पळय कचरो पळय देंवन येता वयर सावन देंवन येता तो हिंगा एकमलेटेड जाता आनी तो एकमलेट जावन जे लो टायडीचेर तो माणसान भितर वयता तो माणसांतल्यान भितर वचून तो शेतान वयता आनी शेतकारांकूय त्रास जाता आतां एवरी टायम हो कचरो जेन्ना एकठांय जाता त्या 8-8 दिसांनी आमकां आमचे मानाय घालून आमचे लोक घालून आमी वॉलंटरी थोडे लोक घालून आमी हे कचरो काडटा लीव करता सेकंडली तेंची व्हिकल येता व्हडली व्हिकल्स जे पळय व्हिकल तेंचे मनशांक घेवन येता ट्रान्सपोर्ट करता दुसरे पळय तेंचे नेट आनी कितें हाडपाचें पळय ट्रान्सपोर्ट करता ते एक ल्हानसो फुटबॉल ग्रावंड आहा तेजे वयल्यान वयता आनी ती तेजेर वचोन ती व्हिकल वचोन थिंगा व्हडले फोंड पडटा आनी ते थोडी आमी थिंगा माती घाल्ली ती तेंच्यांनी व्हडले फोंड घालून ती कोसळून उडयल्या आनी हे सगळो पळय आख्खो ग्रावंडाचो पळय हो रिवराक तेंगोन सायडीक पळय आहा तो पिड्यार जाल्लो आसा आतां थिंगा उदक हाकल मेळटा आतां भुरग्यांक खेळपाकूय मेळना सारकें निमणें म्हणल्यार आनी चड गरजेचें आमचे लोकल फिशरमॅन आहा ते थिंगा आपले कॅनॉन बिनॉन ते कॅनॉन दवरूंक मेळना ते ल्हानशे कांटाली घालून कितें कोबली घालून हें करून आपलें नुस्तें मारतात तेंकांय नुस्तें मारपाक मेळना आनी दुसरें
त्यांचे मायग्रंट लेबर आशिल्ले त्यांच्या मायग्रंट लेबर आशिल्ले कारणान त्यांचे बोटीन तेन्ना आमचे लोक भायर सरपा पासून भिता रातचे कित्याक ते सोरो पिवन हिंग बोवाळ मारता आनी जे लोक आमगे फॅमिलीचे लोक पाशे येताले ते पासून आतां बंद जाले सो आमी तांकां सांगलां ताबडतोब हेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी हे बोटी इलिगल पार्किंग आहा तुम्ही लिगली परमिशन दिवन तर हें केलें जाल्यार दॅट इज अ गोष्टी दुसरी पूण इलिगल हिंगा पार्किंग करपाक आमचो निश्चित आसा आनी आमचें ऑब्जेक्शन आसा सो विलेज पंचायत ऑफ राशोल ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज ऑफ इलेदर राशोल एंड राशोल आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा आनी आमी जरी तर हेजेर कांय एक्शन जायना जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करतले ते बोट ओनर खंयचे ते हे सगळे बोटी वास्कोचे हिंगाची एकूय बोट ना आनी लागशिल्ल्यो कोण आमच्या लागशिल्ल्या हिंगा दुसऱ्या विलेजाचे पासून एक पासून बोट परमिशन ना परमिशन ना आमी मागले न्हू गेले ते पाटी आय हॅव फायल अ कंप्लेंट बिफोर CRZ फिशरी डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्ट हेल्था कडेन हेल्थान इन्स्पेक्शन करून गेले फिशरीचे इन्स्पेक्शन करून गेला तेंच्यांनी सांगलां आमकां आमी कारवाय करता म्हूण आतां ओन्ली कॅप्टन ऑफ पोर्ट येवंक ना कॅप्टन ऑफ पोर्ट आतां केन्ना येता तो खबर ना पूण 30 तारखेर हे वयतले बोटी काडून हिंगा सो परत फुडल्या वर्साक हें रिपीट जातलें एक भंय आहा आमकां विलेजा एक भंय आहा हे हिंगा पार्किंग करून वर्साक हें पार्किंग करून स्लोली हे जेटी बांदना मरे हो प्रश्न आमकां हो लोक आमकां विचारता आनी जेटी बांदली जाल्यार हाल्या आमचे रोड पयले आसले गांवांत भितर वचपाक नॅरो रोड जाल्यार त्रास जातले आमकां भरपूर त्रास जातले तुमचो मोमेंट आसा काय जस्ट पार्क करून दवरला मुवमेंट आहा मुवमेंट करता ते मुवमेंट करता ते ऑयल बील सगळी सडटा ती सगळी शेतान वयता बरें आतां तेंच्यांनी सांगलां नोटीस धाडटा म्हणून नोटीस धाडटा म्हूण सांगलां आनी तेजेर इन्वेस्टिगेशन करून एक्शन कारवाय करून एक्शन घेता म्हूण सांगलां आनी घेवपाकूच जाय आनी घेयना जाल्यार तांकां सांगलां आमी व्हडली प्रोटेस्ट करतले म्हणून ओके